ধরেন ধরিয়ে এলাম বিসমিল্লাহ করিয়ে ধরছেন বড় মাছ মাশাআল্লাহ দেখান একটু খারাপ করে দেখেন এত দেখতেছি একটু ভালো করে দেখেন এই তো মাশাআল্লাহ হ্যালো না काम है तो वैसे कब दिन कर दो है हाँ दिन कर दो है समस्या तो रुई माछ खाली ओ बाबा रुई माछ ना बुझी ना देखते तो है रुई माछ तो लाल 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 देखो माछ ही लाइन माछ ओ दाती नदी आंके की रे लन लन दोनों से कोराली मने बड़ो जुबा काटा जुबा मीर को दरिया लिस मीर को छोड़ो बरो लगे ऐसे कोई ने तो बरो डी कोई करल একটা হইলাম মোটামুটি ধরি সস্তা দরিয়া ওই মত ধরা লাগবে না দে সার লেন্স সেরে দে খারা খারা ওই বিলে খারা খারা লেন্সর দিকে দে লেন্স হ্যাঁ নাই 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 আমি কা আছে এই রে লা बोला बोला लो लो ट ट ट ट हट सीधा दिए चल भाई ओ अच्छा मेरा गैप तो कैसे गैप मेरे तो कैसे ना हम लेको किसी है तो नहीं कोई ओ अल्लाह अल्लाह এটা সাধারণত কাছে হিসাবে গোলে চিংড়ি মাছ এই যদি গোলে পড়তে কত তুন আরে চিংড়ি মাছ রে কোন এটা তো যাবা দেই ওরে বাবা সারিটা তো নরম ধরুন ধরে চিংড়ি এই দেখা তো নিতে হয় না কই जालो और से कम नहीं गया तो ऐसे ऐसे कोई मस अरे कुछ हम तो डॉग से भाई तर हाँ देखिए भैया तो तरीका